sin prayer intentions tako, sin Thanksgiving Mass takod kaunyan, na ibaga ay in honor of Father Marcos, kan si siya garod the founder. So, 1981. Visible ba? Love ni Molitas since 1981. Love ni Molitas progeny since 1981. So, no, bibilangan pa ko, no, na-reunion ta ko may yearly, baka lang 38 din wala sin back, drop ta ko, nga because of the pandemic, because of some years ay every other year ay na-held, iso nga 38 ang goy. Baka, no, baka naknan kam kamali, baka umabot sa, baka dandani at 50 kuma, no, yearly. Tapos, si Manong imbaga nagkaon yan, ay di memory na, si di nakire-reunion sin maling side na daidak usali de lang di malagip na sin side abo di yagap ako